Ce reportage nous emmène à découvrir une petite commune rurale dans la région de Vaknakar à Madagascar. Elle se situe à 17 km de la ville d'Antsirabe et compte approximativement 11 000 habitants. Comme toutes les communes rurales, l'agriculture et l'élevage sont les principales sources de revenus des habitants. Toutefois, la commune de Chichiv a un grand avantage parmi d'autres, un lac historique qui est présent et attire beaucoup de touristes. Malgré cet avantage, la population de la commune est pauvre et vit du strict minimum. Nous avons suivi Odile, une paysanne, pour découvrir et comprendre le quotidien des habitants de Chichiv. Vita ny fandrahoana sakafo dia lasa mamoaka omby iray telo mianaka. Vita ny famatoran'omby dia mihady vomanga. Rehefa vita ny mihady vomanga dia maka vilona. Vita ny fakam-bilona dia makaty tanàna indray mahandro ny sakafo amin'ny tandro. Vita ny sakafo amin'ny tandro dia manao an'ilay asa tanana indray rehefa vita ny sakafo amin'ny tandro. L'artisanat constitue un supplément de revenus pour les habitants de Chichiv. Les hommes et les femmes s'y mettent tous, mais seulement quand ils ont un peu de temps libre. Ce qui est aussi triste, c'est que les enfants sont employés dans cette activité. En effet, ce sont eux qui vendent la production de leurs parents au bord du lac Chichiv. Ils courent après chaque voiture qui passe pour essayer de vendre ne serait-ce qu'un seul sac ou un petit chapeau. La plupart du temps, les touristes n'achètent pas et les enfants rentrent bredouilles chez eux. Pour faire face à toute cette situation, un partenariat s'est créé entre le programme Matouille et l'ONG C4C pour renforcer la capacité des artisans en termes de transformation et de fabrication de produits artisanaux. Ny fandarana asa matoy manokana rehefa nijery zany fandarana asa hoe inona no zavatra tokony atao azo atao amin'ny fady vakinankaratra raha fampandrosoana ny toe-karenina ny fady vakinankaratra no jerena dia isan'ny tafiditra tao anatin'ny laram-pahamiana zany ny fampibobona ny rotsom-piariana varim-bazaha satria io rotsom-piariana io dia niverina fa manana lanja lehibe raha amin'ny fampibobona ny toe-kareniny faritra noho ny fisian'ny orinasa lehibe izay manodina izany varim-bazaha zany toy le moulin de Madagascar, ny fisian'ny fitoerana toy ny fifamanoro, ny sampanaran'ny ministera fambolena izay manatra kefa amin'ny fampibobonan'ny rotsom-piariana koa fanampiana ny tantsaha. Ankoatran'izay dia niverina fa ny fampibobona ny famokarana varim-bazaha dia ahafahana mampisitraka tantsaha madinika faran'izay maro. Tsy vitany hoe tantsaha mpamboly fotsiny fa indrindra koa ny ro tantsaha zay afaka manodina ny milolona varim-bazaha na ataontsika hoe paille de blé ho lasa fitaovana amin'ny asa tanana izay azo amidy toy ny satroka, ny barkety izay azo amidy na eto amin'ny sehatra eto amin'ny tsena anatiny na ny amin'ny tsena ivelany. Dia satria moa ny matoy tsy manana ny traikefa rehetra amin'ny fampibobonana zany famidinana ny milolom-barim-bazaha zany dia izay natokany matoy niara-miasa tamin'ny C4C izay manana izay traikefa izay dia rehefa nisy ny fifanantonana dia teraka tao ny hevitra hoe andao itsika amorona karazana tetikasa izay ahafahana mampiborobo an'io
fanodinana ny olombary-mbazaha io. Donc, selon le directeur du programme Matouille, la commune rurale de Tchétchiv est réputée pour sa production de blé et beaucoup de partenariats sont déjà créés dans cette filière. La majorité de la production est destinée à produire de la farine auprès de l'entreprise Les Moulins de Madagascar et le reste devient des déchets ou sert de nourriture pour les bétails. C'est justement pour apporter une valeur ajoutée à cette filière que C4C a mis en place les programmes de formation pour les artisans afin de les appuyer dans la transformation de la paille de blé en produits artisanaux. Tato anatin'ny heritaona dia niara-niobinantoka tamin'ny fandaran'asa Matouille ny ONG C4C ho tantsoka ho an'ny mpanao asa tanana vita avy amin'ny varim-bazaha. Ny ONG C4C moa dia vondrona tsy miankina amin'ny fanjakana izay manamafiorina ny fahaiza-manao ny olona miasa tena eto Madagasikara ary anisan'izany ny mpanao asa tanana izay fantatsika fa mandrakotra ny 700 isan-jaton'ny asa tena madinika. Ankoatran'ny fiofanana ara-teknika izay omen'ny C4C, izany hoe ny fiofanana amin'ny sehatry ny tefibika dia manampy ny mpanao asa tanana ihany koa zahay eo amin'ny sehatry ny serasera. Ny fiofanana mikasika ny fifandraisana ara-barotra amin'ireo mpanjifa ary ny fanitarana ny tambazotran'ny varotra. Tsy mionona fotsiny amin'ny lafin'ny fiofanana nefa ny C4C fa manara-maso akaiky ny asa izay ataon'ny mpanao asa tanana, manintsy azy ireo ary manampy azy ireo aleo tena bebe kokoa. Une formation approfondie en matière de design et de création a été dispensée à ces artisans. Voici une explication du formateur par rapport aux acquis de cette formation et à son objectif. Fanomezana azy ireo ny traikefa mba ny fienitra ilaina amin'ny tefibika izany mba azahoana vokatra tsara, ilaina, manintona olona, vaovao, miavaka amin'ny be sy ny maro ary manome azy ireo ihany koa anatin'izany fiofanana izany ny anarana ny resaka hoe boky nandraikitra mba hamatianina azy mampiasa izany boky nandraikitra izany ary miasa saina alohan'ny famoronana mandinika tsara dia izany ny ilana izany boky nandraikitra izany. Ilaina anatin'izany ny inona ny hevitra engana, ny akora, ny loko ary indrindraindrindra iza no efa hiverina avy hatrany, iza no mety ho mpanjifa kendreko mba hialana amin'ilay hoe tsy lafo ny vokatra na ezaka hivavy. Raha nova ny toe-tsain'izy ireo koa mba hiala mahazatra dia efa vova koa izany toe-tsaina izany ary raha ampitahina amin'ny hafa izay tsy nofana dia miavaka tokoa ireo satria na mitovy ary ny vokatra dia mahita zavatra ahafahany manova azy zareo satria efa nomena azy koa ny fisainana mba ho tia karokaroka, tsy mionona, mandinika, mitrandraka manjakariva. Ary ny farany izay dia tsy mitsahatra ny volana maromaro nanofanana azy ireo, indrindraindrindra ny lafin'ny kalitao, ny fahadiovana, ny resaka hoe fampirantiana ilay vokatra mba tena hoe mahafa-po. Ary ao anatin'izay ny fitsikerana ny vokatra vita ary mba hifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny olona sy ny sehatra raisam-pirenena. Afin de donner plus de valeur aux produits et de les rendre plus attrayants et pour les lancer sur le marché international, une formation en teinture a aussi été délivrée. Raha ny hatramin'izay dia nampiasa ny taom-barim-bazaha amin'ny loko natoraly no nahazatra fa taty aoriana kosa dia nampidirina ho isan'ny vokatra vokarin'ny kooperativa loko vita tanana ny taom-barim-bazaha amin'ny loko noho izy manana ny asany lehibe eo amin'ny sehatry ny famoronana sy ny tefibika. Izany hoe natao indrindra mba entina hampiavaka sy hanatsarana ny vokatry ny kooperativa raha mitaha amin'ireo vokatra hafa-pifaninana. Misy fomba roa ahafahana mandoko: ny fandokoana amin'ny alalan'ny akora simika sy ny fandokoana amin'ny alalan'ny akora voajanahary. Fa arakaraky ny fikarohana natao dia natomboka tamin'ny fandokoana amin'ny akora simika ny fiofanana. Dia isaky ny faran'ny fiofanana dia misy ny catalogue izay atao entina iraketana ireo loko rehetra nety. L'appui ne va pas s'arrêter là. C4C a également une perspective d'apprendre à ses artisans les techniques de teinture naturelle.
Afin de garantir la pérennisation de ce projet, que C4C a également donné une formation aux artisans sur le thème de la vie associative. Ces artisans sont actuellement regroupés dans une coopérative appelée Ilufitatanan et les procédures de création officielle de cette coopérative sont déjà entamées. Ny coopérative Ilufitatanana dia efa mitsangana amin'ny fomba ofisialy ankehitriny. Efa tafapetraka eny anivon'ny Omapi ihany koa ny marika Ilufitatanana izay maneho ny varotra ara-drariny. Ina moa ny hoe varotra ara-drariny dia ny fiarovana ny tontolo iainana, fitandrona ny kalitaon'ny vokatra ary ny fanamafisana ny fidiram-bolan'ireo mpanao asa tanana madinika. Coopérative no sata no fidin'ny Ilufitatanana ho an'ny ireto mpanao asa tanana ireto noho ny antony roa miavaka tsara. Dia ny voalohany mba ahafahan'izy ireo mivelatra eto anivon'ny fiarahamonina, mampivelatra ny fiarahamonina misy azy. Ny faharoa dia ahafahan'izy ireo makatombo ny ara-dalàna amin'ny varotra izay atao mba ahafahan'izy ireo mivelatra ara-toe-karena, ahafahana mamelona ny ankonan'ny tsirairay. Afin de se lancer, la coopérative Ilufitatanan a participé à diverses manifestations telles que la Foire internationale de Madagascar, le Firmada, deux événements qui marquent le commerce tant local qu'international à Madagascar. Dia mba ahafahana mivelatra amin'ny tsena anatiny sy ivelany, indrindra amin'ny tsena iraisam-pirenena, sy mba hampivoatra ireo mpanao asa tanana eto aminay izany sy te hiaraka aminay. Tao amin'ny film moa izany nahafahanay mifanerasera tamin'ireo mpitsidika teto toerana sy tany ivelany izay mahafaka hoe hivarotra ny entana ny ivelany. Tao Firmada, ny fampahafantarana ny Ilufitatanana amin'ny olona rehetra, mpandrarana mpanjifa. Grâce à la diversification des produits et l'amélioration du savoir-faire des membres, le marché de l'artisanat en paille de blé se développe de mieux en mieux pour le cas de la coopérative Ilufitatanan. Des partenariats commerciaux avec deux grandes entreprises dont les moulins de Madagascar et JB en sont des preuves. Actuellement, la coopérative envisage également d'intégrer le tourisme dans leurs activités afin de mieux valoriser l'artisanat en paille de blé et d'assurer plus de visibilité dans ce secteur. La coopérative Ilufitatanan, regroupant tous les artisans transformateurs de paille de blé en produits artisanaux, est née. Cette coopérative veut aller loin, faire connaître ses produits partout dans le monde. La production de produits artisanaux à partir de paille de blé est un long processus car les artisans ont besoin de beaucoup de technicité, de patience, de précision et de savoir-faire. Mais ils y arrivent et produisent des produits de qualité. Un catalogue des produits est déjà disponible au grand public.